ya ko bosom kese no so enti me dru ono mu nyina ni age ana mo mama akwaba mo mama akwaba enti no mo mama nsa ene kusua ne ne ma bebre enti mo twa nkokọ ene kusua gugugugu me na ase no mo dwalu me ndro bebre enti emu na amode be koma me na na baako no no so tete me chi ne me nsa ho nyina no de agreshie mu no mo ga che me se mo ga che me ma me se nipa na okom na owuye nipa na okom ma owuye no 93.5 FM me na bosum ni yi minti no dia na nipa ne ye no saa de na mada na dia akire omo no enti mu fia omo sima saa konfo na oka ba bi no omo de fia 93.5 FM omo de fia ne ma me se mi fie no fia efe fie no so because na konfo bi na edi ade saa konfo ni wu no obomedi se me na amfa mi si because me ya kwa na me papa se me we ne fe na me papa ko sum fi o enti no wanya ade bi ana o mase me no de me da ase because na me papa ma ase me ma hu me papa da na me papa ma ase enti me papa de me da ase ta na me we fu mu nyina no enti o mo de o mo ye na ye me dada enti o mo ma mi fikasi Outina. Metina fi no. E wo hefa. Me pa cho wanchinchira. Me pa cha. Okay. Eho ene nra ye bedru ye ba ye nto so enne. Very well. Ma me wakwa ba. Ate say. Me pa cha. 93. Enra oda yi kakra. Me pa cha. The radiasi ye to so. Ye bedru ba bi a ye do okotina bosomfie, ma bosomfie a wo sha sese wo kom. Ye nto so fi ho. Me pa cho, omo ne me ko e no. And one much adwane said the enemy be man said, and that say, I'm going to make trouble because they have any idea. I say, I tell you, no more dear Chinity, I can say, or better to me, I'll come Nankasa. No, me uncle's on Mamma Station, near me, Majuma, and the better best next year. Nay, nothing done, not my pony. And to Moya be our mamma, and the Akase, or move to Chawino. I want to mush him date. I'm a man as I'm finding Benton, I'm a side milk or back away home. And last, no one and not soft be a preacher station be a TV station be. Reverend or Buffalo. As soon as no can hear Sanya man, I'll say I was from 7 years and Cassiasam, soon young Cassiasam, and he said a club by your door. I beg this Sanya money. And it's not American eyes and me and not make us so one and no Cassano. And your club I come at the 1 2 coins and tear your mouth. Because I want to say, I will call you. And two are here for a walk. And that's it. So for a minute on make us into you with shame. And I look catch a man and say, Yammy had much, and I didn't know what they make up on you. Maybe to me, yes, I didn't view. And I say, anything, I saw from the 2 for TV. So I said, I was so for the canals and I'm not the names, Debbie. I said, I saw from the course, if you're one on the door. And tell me, I should not maintain your dear Mako. No, mammy, just say, I dear, I may call dear. That's what more money be go as a dear, Cassa, Cassa, Pandy. On ka sana hu bio ampani apante me bufu ye se se no ma be so ka sana hu a onye me nyankopon enti be de niam na na mo de man esa ko me nanti free ye ho because obi ama me lord fe me nanti free ye ho sa ko wanchi ho me for bush road bi ko Wo fa bush road e ko wanchi me ba chan wo de dia na ko ma wo me de oma ka de bi wo me ho e na e dey me pa cho bansere era dey ahene ne change okay and no muko bi na me sa wo snake bi wo enti se wo the snake wo o ma wo nyina wo me wo no no anga sa bai wo ne ba wo o ba ne say na wo ye den no ba wo na me ofie mada na me nko na me da ho and that was Wednesday me da ho na me se bibi na na me bo sorry na wo but na mo obi ehu wo na da me nko na me yusu me wo because na me ne obi aka na ho se me bibi a se me ka se me ma me a o ye scam me enti na wo ni mum na e ma ni scam o first day na hu se wo ni nam ho no wo ni tie no wo ye mo kwa nsuo mi sure ba bibi sa ka sa che me se chi wo no enti mi nya kukudo chi no ti me chi wo na manta na o ti se obi na danfo no nti e me se nka me nja no ma no ko se me ja na me ti mi twa so wo nko okwa na wase aba me nchen me pamo ne se wo nko na wase aba me nchen enti 93.5 me anko me ma mi aba ma na wo so na kaza pan mu no o ma me kuku obi ti sesi enti me won se wo na kwa da kuku no musu na ya na me de me nsa ne magu
da bi wo ho de say Wednesday ni Fridays no emu na me bo me mpa ye na ede egume wo so akwakoda ma yi ni enja mga say wa be da me na le minisko enti no de church na katrama na nza na be ma miska enti bibi ka sa che me say na me wa you white bindra white na bibi ka say me fa de na cover ayi no na me de me pie nko enti me pie ko me de be cover na me tu me punu enti me pie ko me va na wa disika gu ye fence port nu bebre ska na me ntu me kan wo de bebre gu mu nti no nia na be se me nti me bo so mpae me de nsa gu so ne ko so bi gugu so ne spray bi aya na mo che spray ni powder nti me gugu so mu na me dis iska ni bi start ye ma di bi a na me pese me sa ta no so na ye ko Apo festival nti ye won tare bi wo ho a na me se me live nti no me ma ko bia bi efe me ha me pese fi ebekam nti me start di ko to eni ma bia na ye de ehia me nti se Michelle so na se we obi a ebia opem mo de se ska ebia nana ene de enyo na ma tu mo bi ho a ma tare mo me fugu no na ma yiska na me de amount na ska me de your offer de me pe bia menya nti ena me se me ka che me ma me se so for na kasa nti me nko bi mo e ma me ni me sisters mu na me nyina se mu yo mo hi yes obusu for se ka obekom me ba che because ade no na se na mo che no ska o ena even kwa me side no so kwa me hu se me okay cause ye me pe bia me nsaka anya be ma na de ma me ntina be ma se kwa me me nya me bibia no ma enti ena me se me kan se so for na kasa sa nti me yemu hyehyɛ me ntumi nko no ma ma mu nyina ko me be se me nyina enti na se me ma me fa no me sisters no de bia me ye bia se me hu yo mo hi even ko mo ye aduane ko mo be so me ma me nti me de ye ya na ebufu fifi e do mo ne ma no ko mo se mo nje se sa na be nti me wo fa ka che me se me ma ye ma adwen se me nko ade na yi me wo fie se me meye na ma ye ma adwen se me nko mo a nti me se me gu o mo ni mo ase de ono so ka che me play ne play fa so ahoto pa e fe na moto o ma me nye bi wo wi ase da na se nka me ma ye ma adwen se me be kwa buchire ena me ka so fa na esi de na hu ye ena o se na se me bi ekro mo dada obi apna ne se wa be fa me kwa buchire enti o mo be bobu se nka me kom ye na nka kom no mo na nipa na de me be ko na ma ko ye bibi wo ho amo na se ma ye ma adwen se me nkom de an ye me so me hu nto me da na me se o ma me hu nto me afa onye me nya akopɔ na me de me twifa so na me po mo ne ma na mo na me san ba me san na ntifiri ko ba tuli wo woni ade nyina komo me ni nyina komo mo ntie se mo bibi akwa nya de eni me hu 93.5 ma le start ye FM. mo ye press o ba bi a me ko mo ye press o ba bi a me aka se na ma start de me aka se me hu chini e won pa ibu me ko aso fo nu mu kan ba to mo ntimi nya hwe ma me omo bon pa ya still de on me so an on me so even ko to de bi a de medin po no na ye de ntina a se wi ase na fo no enti me ye ma dwen se kan be tama duo no mo ena bi ka me se ma me mu ya me nim nya me nya ena me fo ka free ye ho ba tema me nim obi anti me chinchin na me hu me ku no ye djuma wo habo sa ta me so no na me security work ye enti bi me pictures bi ne me documents bi na me enti omo fa me security work o tema enti ka na me ko shia on so enti o na dwen se me ne tena ya na o kan ware asen but o kan ware asen na ma hu se wa ye serious mu anso anche bia na me de nyem me ba no na sa ko e enti me hu ampa me wo ye so na dwen se o ba le ye me ma de ba na me pese me ye de me ka de ko me ka che na ne so e be bo me na ampani ampa ko fi na o me ye bia na no ye me ma de da e bi se o ye me ma de se me ben se ya na no hu ye mai enti amaze si anankasa ho se obenya sika paa se gye no de enti se to de bi na se me hwe na komo de me ne akola na nso mapie enti me pie na se obi hu na opɛ me na se me so me hwe na komo de me na nso me na nada na mo jiska enti me jiska no ba na me be aduan na me ni mi no di but onim ba bia me ye de nye ska me so me pese me ka na mi sungu mi yem so me ye na me ma no sa na de ti enti da o ade be chama ya ba ha se no o si mi su e kasa me so ni so ni so na me o si me si me on fa me mra bi shin wan na so se nyango pon ti ni akasa de ne fa me bre nti na na mo aja so e de no ti ho de na obi on na be ti ni aka okay chief nyame ensure se wo mo apokoduro
Ojina Oyechi. Why? 93.5 FM. Nye mema nyina beti na agye dia waye. Na be blo kra po tese. Na re kra for na chi anu anu. Awarija ya aba. Ba we nyina achi no. Wonya kokodro agina nim say still opa oyen eti agye free eye nkwaso mu. Eye obonefo ne nkwaso mu. Kaka ba ne ewo mu a oyen ntimi anka wo pese wo de beka. Sisi a no de ewo mu nyina ne say atoda bi a otimi twese ka wo me so say bosom ne si onkume. Otwese ka wo so. Se bosom se wo bosom ne si onkume. Life ketwa ne de aduane. Na bisa sa den no so onkume. O say sa bre na won ware ye. On hwe ahoto ana wo wo. We say no me be ware no ahohiahia na wo kum no. Se wo kumi a on be ma no sika bebre wo pe bi adwuma bi wo pe bi on de be ma no. Ena sisi am ne ka se so wasa fa ye funu. Enti won poison akra na wo hye ne yam no. Na se wo wo akra wi be wi ase a omunya no enware ne biom. 93.5 FM. Be ya dem wo na me wo nkura du bi wo. Na wo dey nkura duro. Okay. Na nkura bi ha me ti ko to du to ka kire me se bosom na kire no ba bi nkura duro no ewo. Enti se me man fa mfiri wa me mepie na me kwa akopɛ bi ma me ba no. Na odi egu nsuom ama me ti me bie fridge na me yi no mo a. Me no ya me wuti me wu a ono so be sesa ne no ma no ede no wako sie nyinsen no. Ene o frɛ be ma bia sese ni sie na ato na. Be ma no so be ma diska asie nyinsen no one na tena. Enti bosom ne sei won kumi. Enti so bu de won nyina ne sei abra asem me yero no se me ne damu a me hu tumi ni sei tumi no abigina me hu sei ma me warning. Tumi na me call enra me ka say ye call bosom wo no. Sa bosom na no wote won. Obe ni tiri mi wo ball rasta na se de bubu. Na okura poma wo ne sabonkum mu. Na pobia ekura ne sanifa. Ba ne na se de mi hu mintimi hu ne na se na wo hye batakali tuntuntu 93.5 na no bubu ni kom. O ma me won ne say maso odin asem wo kan ne mintie na se me koso adi wo mere na chi dia ene ya ho kire de be ba me so pa se me nye sika hye mbotom se me ye be ma na me ya hwe me yere ne me ba di minya bida se me nyae wo mo yere na minya bida enti wo ka me de me kom mitimi se mo munye nyankopon enti ya me ka kire wo ba ne se me hu sa de mintie me ka kire no wo ka kire me se me hu ne na ase me se dabi o se so hu ne na ase ya obewu ana so oni be fira fi se nya wo yonko no eno wa mo hu ne na ase de ensem na wo ka keka no enti ne botimi fu otimi pie me ne wo se ya otimi pie acha week na waba oba wo bisa na koye ntokwa bibire mintimi misa no ba bi a woko se ni sem bibire enti mi so me de me hu hwim na me kone na ma se de be ya akra no so be ko school a me so me na me konya construction work bi na me ya na so kakra me nya no me so me de abafi se de be ya no so be nya bibie de ana gene da no o sorry gina me so say yenko vision 1 na ho na nyame betime de age no e no si vision 1 e wo he e no si me ko bisa taxi driver na o wo fi no ti me ko bisa no no ma me direction say aha si e ne wo enu ti ne nura e de ya sem evp ya very well. What the pictures be about children Cecilia? Why pictures no? So my wife pictures no. Na time anu okom. Akom ni wo mu. Okay, nti mo hwe yen e wo Facebook, mo betimi ahu no. Or the camera na capture Cecilia, nti mo betimi ahu no. Na wo pictures be 7 no. 7, yeah. Make sure so we capture na no more Facebook e wo me page ni so. Etimi ahu no say this is Vision 1 93.5 megahertz. And bosom by now so no mama. Eba cho ya bosom bi omo doso. They say the omo ankasa me sumo no omo doso. Ebi ni wa mo. Akotie free. Eba cho. Okay. 93.5 FM. Kukuru. Eba cho. Ena jambi. Eba cho. Omo so bosom. Omo nyina obi. Eba cho. Se awu nyina wo sumo. Eba cho. Na farmer ne dia no ye. Also a bosom sa. Ena dia nya kasa me dia no mo de man. Any your friends? O ya vena takwesi. Oh. Bosom ni dia takwesi. Eba cho. I see. But make sure so the obe capture when you pictures no acom pictures ni na obe capture ni na omo Facebook na so timi edi ho dance and anopay. Very well. Dia kai deliverance.
diaka deliverance nyame ya adoma ye pon a ye beto aso enra ye ma first aid enra se wo hu se o wi de mo ai fine on mutimi die very well any first aid eguso e won pa bom bibia be fine why 93.5 FM very well my men call again second way so this was version 1 now the 3